Baik, kita mulai ikhwan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala sayyidil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Baik, al'an nadkhul ila safhah sabi'ah wa mi'ah. Fatakhasna fima sabaq fi liqa asabiq al-qism al-awwal min jawazim al-fi'li al-mudhari. Naraji qalilan nanzuru ila al-murabba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala jawazimul mudhari. Qala wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wa lamma salam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a wa la fin nahyi wad du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi sya'ri khassah. Fal jawazim jama' min jazim. Fal jawazim lil mudhari' yumkinuna an nuqassim ila qismaini. Qismul awwal alladhi yajzimu fi'lan wahid. Alladhi yajzimu fi'lan wahid. Ya ini lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamur amri wad du'a. Lam wa lamma yajzimani al-fi'la al-mudhari'a ba'dahuma. Wa kadzalika alam wa alamma illa hunaka bi ziyadati al-hamzah fi awwaliha. Tsumma walamul amri wad du'a wa kadzalika wala fin nahyi wad du'a. Hadhihi tajzimu fi'lan wahidan minal af'alil mudhari'ah mudhari'ah. Tsumma na'ti al'an insyaallah taala fi qismi tsani yakni al jawazim al mudhari' al jawazim lil mudhari' lil fi'laini, untuk menjazmkan dua fi'il, ya. Alladhi yusamma fi'il syarat, ya. Fi'il syarat. Tayyib. Nanzuru maqalahul musannif rahimahullahu ta'ala fil kitab wa ammal qismu tsani wa huwa ma yajzimu fi'laini fa huwa ala arba'ati anwa'. Bahwa ala arba'ati anwa. Idzan yajzimu fi'laini fala budda minal fi'lain. Al fi'lul awwal nusammi madza? Nusammi fi'il syarat. Wa tsani nusammi fi'il jawab syarat. Natakallam bil arabiyah, ya. Baik. Fa huwa ala arba'ati anwa. Al awwal harfun bi ittifaq. Al-awwal min qismi tsani yakni harfun bittifaq, yakni huwa, yakni in, ya. In hadza harfun bittifaqil ulama'in nuhah. Bittifaqi an-nuhah. Nah, in hadza ma'nahu jika, apabila, ya. Naam. Nah, fa in hadza yajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Al-fi'lul awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu, ya ini jawabu syarat, ya. Bahwa harfun, ya. Fa inna ma naqulu annaha harfun idzan laisa lahu mahal, berarti enggak punya mahal. Nah, masalan idza qulna in tajtahid tanjah,
In tajtahid tanjah. Ma mana hada? Jika sungguh-sungguh tanjah. Taib. Wa nuridu an nu'rib kalimah in. Nuridu an nu'riba kalimah in. Fa in huna harfun. Harfu syartin. Al hunaka mahal. Allahu mahal. Laisa lahu mahal. Nah, bi ikhtilafi au bi khilafi ghairihi. Misalan man akramta akramtu man akramtu ma mana hada man akramta asulhu man akramtahu. Nah, siapa yang kau muliakan? Akramtu, aku muliakan. Siapa yang kau muliakan? Aku muliakan. Faman huna ismu syartin laisa harf. Ismu syartin. Fa idzan idza kana isman, idza kana huwa ism fala budda lahu mahal. Fala budda lahu mahal. Jadi dia harus punya mahal. Hadza farqun baina harf wa ism. Ya. Idza kana al harf ya fa laisa lahu mahal, maka enggak punya mahal. Fa inna masuilta in ma mana in ma i'rab in harf fi mahalli laisa lahu mahal. Ama man akramta ma i'rab man lahu mahal? Naam, lahu mahal. Naam. Baik, muassil ya. Idzan in huwa harfun laisa lahu mahal. Wa tsani harfun alal asah wa huwa izma. Wa tsani harfun alal asah. Unzuru ila kalimatil alal asah. Mana al-asah? Menurut pendapat yang paling sahih. Fa idzan hunaka ra'yun akhar, berarti ada pendapat yang lain, ya enggak? Kalau kita mengatakan yang paling kuat ini, berarti ada pendapat lain enggak? Nah. Harfun alal asah, yaitu izma. Fa izma al-asah wa harf. Ra'yun akhar yaqulu innaha ismun. Pendapat lain mengatakan izma isim. Taib. Wasalis ismun alal asah wa huwa mahma. Ya. Yang ketiga mahma al asah wa ismun. Rayun akhar yaqulu harfun. Nah, ya. Warabi ismun bittifaqin wa huwa al baqi. Ya. Warabi ya ini ghairu in wa izma wa mahma. Kulluha ismun ya bittifaqin nuhah amana nuhah nuhatun amana nuhah alinahu. Naam ya. Idzan wajadna huna in hadza harf bittifaqin nuhah wa kadzalika summa asani izma al asah wa harf wa kadzalika mahma al asah wa ism amma ya ghairiha min hadhil ahruf ismun bittifaqi huwa al-baqi, ya ini misluman, misluma, mislu, kaifama, wa anna, wa ghairu dzalika. Ya. Wadih ulahuna? Jelas sampai sini? Nah. Nah, pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Baik. Muassil. Wa yusamma awalul fi'laini fi'la syarti wa yusamma awalul fi'laini fi'la syarti. Idzan al-fi'lu alladhi aw fi'lul yali ba'da isim syarat aw ba'da harf syarat yusamma fi'lu syart, yusamma fi'la syarti. Wa tsanihima jawabu syarti wa jazaohu, jawabu syarti wa jazaohu. Fala budda min fi'laini, maka harus ada dua fi'il ya. Al-awwal fi'il syarat wa tsani jawab syarat wa jaza. Baik. Fa awwalu hadhil adawat in. Nah, natakallam al-an an harfin in, an harfi in. Bi kasril hamzah, bi kasril hamzah ya. In laisa an. Nah, an-nun ya bi kasri hamzah wa sukunin nun ya. Ihtirazan min tasydid inna. Fa inna hadza tansibu al-isim wa tarfa'ul khabar
yadkhulu alal jumlah ismiyah. Amma in yadkhulu alal jumlah fi'liyah. Baik. In bi kasril hamzah wa sukunin nun. Wa hiya ummul bab. Ummul bab mana ummul bab? Induk pembahasan, ya. Jadi pembahasan dalam jawazim itu yang pertama adalah induknya pembahasan. Seperti pembahasan dalam nawasib. Induknya apa? An itu ummul bab dalam nawasib. Dalam jazm, dalam dalam menjazmkan dua fiil itu in. Taib nahwu in tasbir tu'jar. In tasbir tu'jar. Makna? Jika engkau bersabar tu'jar. Kamu akan diberikan ganjaran. Tahsululaka ujrah. Tahsululaka ujrah. Taib in tasbiru tu'jar. Fawajadna huna in. Kaifa nu'rib? In huna harfu jazmin. Ya. Harfu jazmin. Tajzimu yajzimu fi'laini. Yajzimu fi'laini. Al-fi'lul awal fi'lu syarti. Wasani jawab syarti. Baik. In mabni ala sukun. Fihi mahal? Laisa lahu mahal. Lam yakun fihi mahal. Ya. Tasbir. Hadza fi'lu syarti. Ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Alamatu jazmihi as-sukun. Baik, ainal fa'il? Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Baik. Tu'jar fi'lun mudhari'un majzumun. Alamatu jazmi as-sukun. Wa huwa jawabus syarti. Wa huwa jawabus syarti. Idzan labudda min wujudil fi'laini ba'da in atau ba'da baqiyatin minal adawati syart, ya. Tu'jar hadza jawabu syarti. Fa in yajzimu fi'laini fi'l syarat wa jawab syarat. Ya. Taib tu'jar ainal fa'il tu'jar. Aina fa'il tu'jar. Dhamir mustatir. Al-jawab laisa lahu fa'il. Naibul fa'il. Tu'jar naibul fa'il. Lam yakun fihi fa'il. Enggak ada fa'il aja. Hadza fi'lun majhul. Fi'lun mudhari'un majhul. Mana tu'jar? Diberikan ganjaran. Kalau kamu bersabar, maka kamu akan diberikan ganjaran. Baik. Naqra'una al-i'rab. Baik. Mana tujza. 3. Nah, in huna harfu syartin jazimin atau jazimun. Harfu syartin jazimin atau jazimun. In unzurilah as-salis. In harfu syartin jazimun atau jazimin. Madza naqra? Jazimun. Harfu syartin jazimun, idzan hiya harfun jazim. Harfun jazimun, huruf yang menjazmkan. Al-jazim huna sifatun li harf, laisa li syart. Ya. Tajzimu fi'laini. Limadza naqulu tajzimu laisa yajzimu bil ya? Kenapa tajzimu? Kenapa enggak yajzimu bil muzakkar? Kenapa? Lianna in hadza min kalimah. In hadza kalimah. Fa kalimah muannas. Baik, tab'an fala budda an natadzakkar anna, ya, al kalimah fil arabiyyah salas. Al kalimah fil arabiyyah salas. Al awwal ismun, wasani fi'lun, wasalis harfun. Kullu hadhihi kalimat. Ya. Masuk kepadanya in. Fa in huna harfun, ya, bitibari kalimah. Amma bitibari annahu ismun fa naqulu yajzimu. Ya, kalau kita lihat dia sebagai huruf berarti dia sebagai isim, sebagai apa namanya? Sebagai muzakkar. Tapi kalau kita tinjau dia in sebagai huruf
sebagai kalimah, maka kita katakan dia muannas. Fadzalika ja'al musannif bi kalimati tajzimu muannas, karena dia kalimah. Ya. Fa in huna tajzimu fi'laini. Al-awwal ya, fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Jawab syarat. Limadza tusammi hadza jazaohu. Kenapa kita katakan jaza? Jawab iya, karena sudah ada syarat, ada jawabnya. Kenapa dikatakan jaza? Balasan. Kenapa balasan? Karena kalau ada syarat pasti ada balasannya, gitu. Kalau ada jawabannya, jazanya itu apa? Jaza. Kayaknya sini ada. In. Oh, nggak ada. Dinamakan jaza karena jaza itu adanya sekarang apa akan setelah perbuatannya? Setelah. Nah, makanya jawab syarat itu setelah perbuatannya. Jaza, gitu. Baik. Maka mana tadi? Wasani jawabuhu wa jazaa'uhu, yani jazaa'u asyarat. Wa tasbir fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Idzan in huwa amil li tasbir. Alamatu jazmihi as-sukunu zahiru ala akhirih wa huwa fi'lu syarti. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Anta tasbir. Wa tu'jar fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah. Hadza huwa min babil adab annati hadza bi istilahi mughayyarus sighah laysa bil fi'il majhul. Limadza? Ta'adduban lillahi ta'ala. Tu'jar labudda minal fa'il, harus ada fa'ilnya. Siapa yang ngasih ganjaran? Allah. Hal Allah majhul? Apa kalau majhul? Enggak. Min babil adab naqulu fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah. Ma mana mughayyarus sighah? Allati yataghayyar, yang berubah sighahnya, bentuknya berubah. Tadinya taf'alu menjadi tuf'alu. Nah, yang berubah sighahnya, bentuknya. Gitu. Baik. Summa majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukunu zahir al-akhirih wa huwa jawabu syart wa jazaohu wa naibul fa'il idzan laisa lahu fa'il. Nah, adanya apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Anta tu'jaru. Baik. Summa nati ila misalisani qauluhu ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Manaha? Jika tuti'uhu. Apa? Ata'a yuti'u. Apa? Mentaatinya. Tahtadu. Nah, kalian akan mendapat petunjuk. Nah, tahtadu. Baik. Wa in waw ala hasabi ma qablaha. Bima yakuna harfu atfin atau harfu madza istinafiyah wa ghairu dzalika. In harfu syartin wa jazmin. Nah, atau harfu syartin jazimun. Harfu syartin jazimun. Jazimun sifatun li harf. Ya, harfun jazim. Ya. Mabniun ala madza? Ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli la mahalla lahu minal i'rab. Lianna harf. Ya. Tuti'u. Kaifa nu'rib? Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Majzumun bi'in. Alamatu jazmihi hadfun nun. Alamatu jazmihi hadfun nun. Limadza? Li'annahu minal af'alil khamsati. Wa ma hiya af'alul khamsah?
Ma hiya al-af'alul khamsah? Ah, man alladhi yatazakkar? Ah, kullu fi'lin mudhari yattasilu bihi dhamirut tasniyah au dhamirul jam'i dzukur au muannas mukhatabah. Nah, setiap fi'il mudhari yang bersambung dengannya apa? Dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah mislu madza? Dhamir huma au antuma. Jama' li dzukur mislu hum au antum. Wa dhamir muannasil mukhatabah mislu anti aliya. Hadhihi ya af'alul khamsah. Kullu fi'lin mudhari'un, kullu fi'lin mudhari' yattasilu bihi ya dhamirut tasniyah wa dhamir jama' li dzukur wa kadzalika lil muannasatil mukhatabah. Baik. Wa tuti'u fi'lun mudhari'un majzumun bi'in alamatul jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa hiya fi'lus syarti. Wa huwa fi'lus syarti ya. Baik. Al-fa'il aina al-fa'il? Dhamir mustatir lam yujad huna dhamir muttasil atau mustatir? Muttasilun. Antum tarawna hunaka al-waw jauh jamaah ya. Fal fa'il dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya fi mahalli raf'in fa'il taqdiruhu madza? Antum. Nah, limadza antum? Ah, lianna huruf mudharah ta. Fa huna tadullu ala mukhatab. Mukhatab. Taib al-ha kaifa nurib? Dhamirun muttasil atau mustatir? Muttasilun mabni ala madza? La dhammi fi mahalli nasbin yakun maf'ulun bihi sahih ya. Hadza huwa fi'lul awwal min fi'il syarat. Tsumma tahtadu. Tahtadu kaifa nu'rib? Fi'lun mudhari marfu' majzum. Majzum alamatu jazmihi hasfun nun kadzalik. Limadza? Minal af'alil khamsah. Taib. Wa huwa jawabu syarti wa jazaohu. Nah, jawabu syarti wa jazaohu. Limadza? Laisa hunaka hudan hatta jaa asyarat. Nah, enggak ada petunjuk sampai datang syaratnya. Ada jaza. Mana jaza ya. Taib. Tahtadu wal fa'il dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il taqdiruhu madza? Antum. Antum. Taib. Suratun Nur ayat berapa ini? Ah, gimana bacanya bahasa Arab fil Arabiyah? Khamsah? La khamsin wa arba'in wa khamsina. Ayatu arba'in wa khamsina. Arba'in atau arba'atin? Kenapa? Nah, kenapa enggak arba'atin? Al-aksil adat. Al-aksil adat. Nah. Jadi An-Nur ayah arba'in wa khamsina. Baik, naqra huna. Fa in harfu syartin jazimun. Jazimun laisa jazimin li'annahu jazimun sifatun li harf. Yajzimu. Unzur madza qala. Harfun yajzimu. Limadza la taqulu tajzimu? Antum lihat tadi di halaman sebelumnya. Antum lihat, in harfu syartin jazimun tajzimu. Tajzimu bil muannas, sahih? Lihat, tajzimu bil muannas. Sekarang lihat yang di atasnya, harfun syarti jazimun yajzimu. Kenapa pakai yajzimu? Tadi kok tajzimu? Tadi itu udah sebutin. Kenapa kita pakai tajzimu? Berarti tajzimu muannas, kembali kepada in. Kalau gitu in muannas dong. Iya. Ditinjau dari apa muannas? Kalimah. Karena in kalimah. Huruf itu kalimah kan?
Di sini harfu syartin yajzimu muzakkar. Kembali kepada siapa? In. Nah, berarti in muzakkar dong. Iya. Ditinjau dari apa? Huruf. Harfun muzakkar. Ya. Taib. Jadi biar nggak bingung ya. Oh ini tajzimu, ini yajzimu. Jangan-jangan salah cetak. Bukan. Ya. Taib. Harfu syartin jazimun yajzimu fi'laini. Al-awwala fi'lu syarti aw al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Wa kullun min tasbir wa tuti'uhu fi'lu syarti majzumun bi'in. Dan min tasbir wa tuti'u ya fi'lu syarti majzumun bi'in. Alamatul jazmi as-sukun. Wa tasbir alamatul jazmi fi as-sukun fi tasbir. At-tasbir huna alamatul jazmi as-sukun. Limadza sukun? Limadza alamatul jazmi as-sukun? Lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya. Coba kalau di belakangnya ada huruf apa namanya? Afal khamsah. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun, ya, karena bukan afal khamsah jadi sukun, ya. Baik. Wa hadfun nun fi tuti'uhu niyabatan anis sukun. Ya, niyabatan anis sukun limadza? Li anna sukun alamatul asliyah lil jazmi. Wa ma hadfun nun alamatul far'iyah. Li'annahu minal af'alil khamsah wa kullun min tu'jar wa tahtadu jawabu syarti wa jazaohu majzumun bi'in. Idzan in huna amil li al-af'al allati tujzamu ba'daha wa alamatu jazmi as-sukun fi tu'jar wa hasfun nun fi tahtadu niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Baik. Ilahuna paham tom? Umat. Sebenarnya mudah. Orang itu aja. Yang penting in menjazmkan dua fiil. Fiil mudhari yang pertama namanya fiil syarat. Fiil mudhari yang kedua jawab syarat. Begitu. Baik. Nah, man yurid an ya'ti al-misal. Siapa yang ingin bawa contoh? Intaskun taslam. Apa artinya? Nah, intaskun taslam. Kalau disukun maka selamat. Itu bagian orang nggak bisa nahwu itu. Nggak bisa nahwu. Semuanya disukun ya. Fi'il syarat. Baca dong. Fi'il syaratin apa-apa? Nggak tahu. Fi'il syarat udah aja. Baik. Intaskun taslam. Gimana ngirobnya? Kaifa nurib? In harfu syartin. Nah, minal i'rab. Failnya mana? Oh iya, taskun, afan. Taskun, fasil. Bahwa fi'lush nah, summa failuhu. Hah? File lah. Taslam ada filenya nggak? Masa nggak ada filenya? Sahih. Hakaza. Baik. Al-akhar, yang lain bikin contoh pakai in. Jika begini, begitu. Bikin. Nah, nggak bisa? Hah? In? Tafham, sahih. In tasma tafham. Al-akhar, abang. Tanja. Pakai tak semua, nggak ada yang lain. Kalau Muhammad datang, ya, maka kalau Muhammad datang, maka saya muliakan dia. Gimana kalimatnya? Kalau Muhammad datang, maka saya akan muliakan dia.
Gimana? Kalau Muhammad datang, saya muliakan dia. Hah? In Muhammad gak boleh. In yaji Muhammad. Terus? Ukrim. In yaji Muhammadun ukrim. In yaji Muhammadun ukrim. Boleh, nggak ada masalah. Nah, fa'in huna harfu syart wajazim. Terus yaji fi'lun mudhari'un majzumun bi'in alamatu jazmi as sukun. Taib. Jadi apa yaji ini? Fi'lu syarti ya. Fa'iluhu domir mustatir takdiruhu huwa. Ada Muhammad berarti enggak. Berarti enggak ada kan yaji Muhammad. Nah, Muhammad fa'ilun marfu. Nah, cuma ukrim fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Nah, alamatu jazmihi as-sukun. Nah, wa huwa jawabu syarti wa jazaohu. Ya, jawabu syarti wa jazaohu. Baik. Nah, jika engkau pergi, jika kamu pergi, maka mereka laki-laki pergi. Jika kamu pergi laki-laki, maka mereka laki-laki pergi. In tadhhab yadhhabu atau yadhhabuna? Yadhhabu. In tadhhab yadhhabu. Kalau kamu laki-laki pergi, yadhhabu, bukan yadhhabuna, ya. Naam, yadhhabuna. Baik. Bukan keharusan ya bahwasanya fiilnya itu harus sama-sama mudhari. Enggak mesti. Boleh madin dua-duanya, boleh salah satunya mudhari, boleh salah satunya madin. Gimana kalimatnya? Insoma Muhammadun, terus yu'jar. Insoma Muhammadun yu'jar. Terjem. Berpuasa yu'jar. Dia akan dapat ganjaran. Nah, diberikan pahala yu'jar. Baik. In harfu syartin jazim. Jazimun atau jazimin? Jazimun. Kenapa? Sifat bagi harf. Ini harfu syartin jazimun. Sama kaifa nu'rib? Fi'lun madin, ahsan. Fi'lun madin mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. La naqul ya majzumun. Lianna hadza mabni laisa mu'rab. Ya. Fi'il madin mabni ala fathi fi mahalli jazmin wa huwa fi'lu syarti. Nah. Muhammad fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufradun fa'il ya. Baik. Yu'jar fi'lun mudhari'un majzumun aw fi mahalli jazmin? Majzumun. Alamatu jazmihi
as-sukun. Fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah. Gimana? Nah, karena yang ngasih pahala maklum atau majhul? Maklum, bukan majhul. Maka fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah. Nah, taib. Ainal fa'il? Lam yakun fa'il. Enggak ada fa'il. Apa? Naibul fa'il. Nah, fa naibul fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah. Taib yu'jar. Fa yu'jar huna jawabu syarti. Jawabu syarti. Fa amil lisama wa yu'jar in. Wa in? Kaifa? Sahih, ada. Ya, intan surullah yansurkum. Apa artinya? Allah kan? Tansurillah apa tansurullah? Tansurullah. Berarti tanda jazmnya apa? Domah. Tansuri apa tansuru? Tansuru. Berarti tanda jazmnya apa? Hadfun nun. Tansuru. Nah, tansurullah yansurkum, ada kum berarti di situ. Tansuru. Baik, sahih ya. Enggak ada bedanya. Sama aja. Kalau mudhari maka majzum, kalau selainnya madin mabni. Jadi boleh ya datang fi'il syart wa jawab syart kilahuma kilahuma mudhari'an au madian, boleh madin atau salah satunya madin atau salah satunya mudhari, boleh. Nah, memang kalau misalnya madin berarti disebutnya mabni fi mahalli ada. Nah, wadih huna? Baik, al-an nantaqil ila asani. Wasani al-an ma ya. Ma mana ma idan? Apa? Apa? Tidak. Apapun. Apa saja. Ada syarat ya. Apapun, apa saja. Baik. Fama huna ismun au harf? Ismu syart au harfu syartin? Baik. In harfu syartin bittifaq. Kama qala al-musannif fil awal kitab ya. Summa isim. Summa mahma ismun ya. Mahma ismun bittifaq. Amma izma hadza al-asah harf ya. Afan. Mahma al-asah isim. Izma al-asah harf. Wal baqiyah sisanya apa? Isim. Berarti ma masuknya apa? Ismun ya. Fama huna ismu syartin. Ismu syart ya. Laisa harf. Nahwu ma taqra'u tastafid minhu. Ma taqra'u. Ini mana? Apa artinya? Ma apapun taqra'u yang kamu baca tastafid. Anta ta'khudhu faidah. Memanfaatkan, kamu bisa mengambil faidah. Nah, istafada yastafidu berarti mengambil faidah. Anta ta'khudhu faidah. Ya, ada tastafid. Naam. Ma taqra'u tastafid minhu, apapun yang kau baca kamu akan mengambil faidah darinya. Taib. Fama huna ismu syartin. Ismu syartin. Lahu mahal? Lahu mahal. Laisa harf. Punya mahal berarti. Fi mahalli rafin, fi mahalli apa? Nanti ya. Fama huna ya. Ya dulu li ghairi aqlin. Untuk yang tidak berakal, li ghairi aqil ya. Ma taqra'u. Apapun yang kamu baca. Berarti apa? Benda mati atau hidup? Benda mati, berarti tidak berakal. Ma untuk yang tidak berakal. Amma man lil aqil. Man untuk yang berakal ya. Baik, naqra huna al-i'rab. Nah, al-i'rab huna ma ismu syartin
jazimun. Tajzimu fi'laini. Nah, idzan tajzimu ya'udu ala isim. Fa isim hukmuhu muannas bitibari annahu kalimah. Nah, annahu kalimah ya. Summa tajzimu fi'laini al-awwal fi'l syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu mabniun ala sukun ma mabni ala sukun fi mahallin nasbin. Unzur huna ma qala al-musannif fi mahallin nasbin maf'ulun bihi muqaddam ya. Fama huna maf'ul bihi muqaddam li'anna asl kalimah taqra'u ma. Li'anna asl kalimah taqra'u ma tastafid minhu. Hadha huwal asl. Lakin ya quddimat ma li'annahu min sadaril jumlah. Nah, aulahu sadarah. Ma termasuk sesuatu yang harus dikedepankan. Apa saja yang wajib dikedepankan? Ismu istifham, istifham. Syarat itu wajib dikedepankan, nggak boleh diakhirkan. Nah, aku masalan, mas muka, mahuna ismu istifham, ya, istifham. Asul kalimah ismu kama, ismu kama. Kalau di kita kan, namamu siapa? Siapa bisa di belakang. Tapi kalau di Arab nggak boleh, ismu kama. Harus di depan. Limadza li'anna istifham lahu sadarah, sesuatu yang wajib di depan. Kadzalika syarat, wajib di depan. Lidzalika naqulu ma taqra, ya. Ma taqra. Baik. Taqra huna fi'lun mudhari'un majzumun bima. Yan amil taqra huna ma. Alamatu jazmi as-sukunu zahir ala akhirih wa huwa fi'lu syart. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Wa tastafid fi'lun mudhari'un majzumun bima alamatu jazmihi as-sukunu zahir ala akhirih wa huwa jawabu syart wa jazaohu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Min harfu jar wal ha dhamir muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli jarin bi harfil jar wal jarul wal majrur muta'alliq bi tastafid. Tayyib ya. Ma taqra tastafid. Berarti tastafid menjadi jawab syarat. Hakadha ya. Summa nanzur qaulillahi ta'ala, qaulullah ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ma ma'na ayat? Wa ma taf'alu, apapun kamu satu kamu kalian, nah, apapun yang kalian kerjakan min khairin berupa kebaikan ya'lamhullah, Allah akan mengetahuinya. Baik. Waw al hasabi ma qablaha. Ma gimana ngirobnya? Harfu ismu syartin jazimun mabni ala sukun, al alif sukun, mabni ala sukun ya. Lahu mahal, punya mahal, punya apa? Maf'ulun bihi. Baik, melakukan butuh objek nggak? Objeknya apa? Ma. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu baca, berarti apapun itu adalah objeknya yang dibaca ya. Ma taf'alu, idzan ma fi mahalli nas bin maf'ul bih muqaddam. Baik, nanzur ila ma ismu syart jazimun tajzimu fi'lain mabniun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ul bih muqaddam. Berarti jadi maf'ul bih. Baik. Summa taf'alu kaifa nu'rib fi'lun mudhari majzumun bima alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Baik. Wa huwa jadi apa? Fi'lu syarti, wa huwa fi'lu syarti. Baik. Wal fa'il dhamir muttasilun mabniun ala sukun ya. Takdiruhu antum. Naam. Min harfu jar mabni ala sukun. Khairin ismun majrur alamatu jarhi kasrah. Naam.
Ya'lam fi'il mudhari majzumun bima alamatu jazmihi as-sukun. Kenapa as-sukun? Lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, terus apa majzumun alamatu jazmihi as-sukun ya, wa huwa jawabu syarti wa jazaohu. Jawabu syarti wa jazaohu. Naam. Fa'il lafaz Allah. Ada dhammah Allahnya ya. Baik, al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam. Ila aina yaud? Kemana kembalinya hu? Hah? Khair. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, Allah mengetahui kebaikan itu. Nah, bukan mengetahui kamu, mengetahui kebaikan itu. Naam ya. Al-ha berarti dhamir fi mahall nasbin maf'ul bi. Lafzul jalalah Allah. Gimana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismun mufrad. Fa ya'lam huna jawabus syarti wa jazaa. Naam. Summa fama ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini wa afdal. Ma ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain wa kullun min taqra wa taf'alu fi'lu syarti majzumun bima alamatu jazmihi as-sukun fi taqra. Alamatu jazmihi as-sukun fi taqra. Wa hasfunun fi taf'alu. Wa kullun min tastafid wa ya'lamhu jawabu syarti wa jazaohu majzumun bima alamatu jazmihi as-sukun. Wadih? Jelas? Baik ya. Idzan fama hadza yadullu ala ghairi aql. Tidak berakal. Masalah naqulu madza ma ta'kulu akulu. Mana hadza? Ma ta'kulu akulu. Akul afan akul. Apa artinya? Makan? Aku makan. Pakai fa irabna. Ma ismu syartin yajzimu fi'laini. Ismu syart wa jazimun atau ismu syartin jazimun. Ya, mabni ala sukun. Ya. Lahu mahal fi mahalli nasbin yakunu maf'ul bih. Limadha yakunu maf'ul bih? Lianna fi'il akala hadza muta'addi. Akala muta'addi atau lazim? Muta'addi, ma mana muta'addi? Yahtaju ilal maf'ul, ya. Fal fi'il yanqasimu ila ismain. Fi'lun lazim wa fi'il muta'addi. Fi'il lazim, wa ma huwa? Fi'il la yahtaju ilal maf'ul. Fi'il la yahtaju ilal maf'ul. Masalan, aqulu jalastu 'alal kursi. Jalastu 'alal kursi. Al kursi maf'ul bih? La. Limadha? Li'annahu yakunu majruran. Yakunu majrun. Sabaqathu madza? Ala. Nah, fa jalasa hadza fi'lun lazim. Limadha? Ya la yahtaju ila al-maf'ul. Al-maf'ul huna al-kursi hadza majrur. Limadha? Li'anna sabaqahu al-jar, yani harfu jar. Falaysa mansub. Nah, idzan al-jalasa fi'lun lazim. Nah, misal akhar. Qumtu 'alal ardi. Qama Muhammadun 'alal ardi. Mana qama Muhammad 'alal ard? Di atas tanah. Qama Muhammadun 'alal ardi. Qama fi'lun, ya. Lazim atau mutaaddi? Lazim. Limadha? La yahtaju ilal maf'ul bih 'alal ard. Hal huwa maf'ul bih? La. Limadha? 'Al ard qablahu 'ala. Harfu jar wal ard hadza laisa mansub majrur. Nah, fal fi'lul lazim la yahtaju ilal maf'ul bih. Aw yumkinukum an taqul hadza yahtaju ilal maf'ul bih lakin biwasitati harfil jar. Ya,
Lakin yumkinukum an taqul ya hadza fi'lun lazim yahtaju il maf'ul bih lakin ya biwasitatil huruf jar. Maksudnya bingung. Jadi lazim, fi'il lazim itu bisa kita katakan fi'il yang nggak butuh maf'ul bih. Tapi bisa kita katakan ya fi'il yang butuh maf'ul bih tapi dengan sarana perantara huruf jar. Jelas tuh alal kursi, al kursi. Objek nggak kalau di bahasa Indonesia? Objek yang diduduki. Tapi di bahasa Arab nahu objek nggak? Enggak. Kenapa? Ada ala, nggak bisa mansub. Nah, kalaupun mau kita katakan dia jadi objek bisa, tapi dengan bantuan huruf jar. Jadinya maf'ul bihnya ghairu sharih, tidak tegas. Nah, khilaf beda dengan kalau kita mengatakan qara'tul kitabah. Qara'tul kitabah. Kitabah ada maf'ul bih. Limadza li'anna kalimah qara'tu yahtaju ilal maf'ul bih. Wa laysa lahu harful jar, enggak ada huruf jar. Jadi fi'il lazim itu bisa diartikan fi'il yang enggak butuh maf'ul bih atau kalaupun ada maf'ul bihnya itu dengan bantuan huruf jar, tidak sharih, tidak tegas. Beda dengan fi'il muta'addi, dia butuh maf'ul bih, tegas. Maf'ul bihnya jadi mansub. Wadah, jelas? Tetap mabni. Enggak usah. Enggak usah jar majrur aja biasa. Gitu. Baik. Fama ada fi misal tadi ngomong apa? Oh, akul madza ta'kulu akul. Fama huna maf'ul bih asluhu. Limadza li anna kalimah akal atau ta'kulu yahtaju ilal maf'ul. Hadza fi'il muta'addi. Nah, fata'kulu ta'kul fi'lun mudhari'un majzum bima alamatu jazmihi as-sukun wa huwa fi'il syarat. Summa akul fi'lun mudhari'un majzumun bima alamatu jazmihi as-sukun wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu ana wa akul jawabu syarti wa jaza. Baik, wadah? Jelas? Tamam ya. Baik. Manjuru dianyati bil misal. Siapa yang ngasih contoh? Nah, coba bikin contoh. Pakai bahasa Indonesia dulu, jangan pakai bahasa Arab, berat. Apapun, artinya apapun. Atau apa saja. Fadhal. Kif? Ma la yudraku ma la yudrak la apa artinya? Pakai la atau enggak? Berarti apa dibilang? Ma yudrok. Ma yudrik apa ma yudrok? Mala, berarti apa yang tidak? Apa yang tidak bisa kamu kerjakan semuanya? Jangan tinggalkan semua. Itu bermakna apapun bukan? Apapun yang bisa kamu kerjakan. Beda, nggak bisa. Itu berarti maknanya manya ma alladzi. Ya, ma mausul. Nah, yang lain. Ini kayak ibarat apa bahasa-bahasa barang siapa, apa saja seperti itu. Nah, siapa yang bisa? Boleh. Gimana kalimatnya? Akro, sahih. Ma taktub akro. Ya. Apa yang kamu tulis, aku baca. Boleh seperti itu. Yang lain?
Nah, Mafi, nggak ada, nggak yang bisa. Ayo, pas. Pasnya udah khatam apa belum ngerti? Nah, Khalid bisa bikin. Hmm. Hmm. Hmm? Gimana? Inginnya apa bahasa Indonesianya? Hmm. Ah. Ma tuhibbu, maka aku ikuti attabi ma tuhibbuhu attabi'hu, boleh pakai domirnya kayak gitu ya, ma tuhibbuhu attabi'hu atau atba'hu boleh. Naam, ma tuhibba jadinya ma tuhibba karena mudhaf majzum, bukan fathah sebenarnya. Nah, tetap majzum. Alamat jazmi sukun sukun muqaddarah, sukun muqaddar tuhibba itu nanti ya pelajaran sorob. Taib. Wasil, lanjut. Taib. Al-an nadkhul ila salis minal jawazim al-fi'laini. Man bi fathil mim, man laisa min au mun ya. Hadza li al-aqil, untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Nahwu man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Nah, manaha apa artinya? Barang siapa sungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Barang siapa, siapapun, siapa saja ya. Ya jitahid yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Taib, man, kaifa nu'rib? Man harfu laisa harf, ismun. Nah, huruf itu cuman in ya. Ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli sebagai, emang dia objek. Barang siapa yang sungguh-sungguh berarti orang itu objek, jadi apa dia? Fa'il nggak boleh di depan. Kalau ikut kufah boleh fa'il depan. Nah, jadi mubtada berarti fi mahalli raf'in. Nah, unzur maza qala fil i'rab ya. Man, nah, unzur huna. Man ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Idzan man huna mubtada'. Nah, jumlatun ismiyatun ya. Baik. Ya jitahid. Kaifa nu'rib? Fi'il mudhari majzumun bi man. Majzumun bi man alamatu jazmihi as-sukun. Fa'il wa huwa wa afan. Wa huwa fi'lus syarti. Wa huwa fi'lus syarti. Wal fa'il mustatir taqdiru huwa. Nah, yaudu ala man. Yanjah. Fi'lun mudhari'un majzumun biman alamatu jazmihi as-sukun ya. Wal fa'il wa huwa jawabus wa jazaohu, jawabus syarti wa jazaohu. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, hakadha. Taib. Faman hadza yajzimu yajtahid. Taib. Man beramal kepada yajtahid. Nah, kalau kita lihat yang tadi ma taqra tastafid minhu ya. Taqra amilnya mana taqra? Taqra mana amil? Yang bikin dia majzum apa? Ma, maka ma menjadi amil bagi taqra. Nah, kan makan maf'ul bih. Amilnya mana dia? Taqra.
takro, ya. Ma, ya, beramal kepada takro. Berarti ma ini menjazmkan takro. Nama itu sendiri kan maf'ul bih, ya enggak? Nah, maf'ul bih itu kan objek. Yang bikin dia jadi maf'ul bih siapa? Takro. Itu saling saling tarik menarik, saling ngasih simbiosis mutualisme. Nah, tapi kalau di sini man beramal kepada yajtahid. Nah, maka man amil yajtahid ma'mul. Nah, man sendiri siapa amilnya? Bukan tajarud, ibtida. Ibtida. Kalau tajarud itu pada fiil. Nah, man berarti amilnya adalah ibtida. Ya. Taib. Muasil. Qauluhu ta'ala, man ya'mal su'an yujza bihi. Mana makna hal ayah? Barang siapa yang berbuat keburukan, kejelekan, yujza, yujar, dia akan dibalas bihi dengannya. Taib. Coba dari Bang Nino baca irobnya. Kalau nggak irob langsung lah. Coba di irob langsung. Sahih. Isim syarat mabniun, terus fi sahih ya'mal. Alamatu jazmihi fi'il syarat. Naam, fa'il huwa sahih. Terus su'an alamatu jazmihi ya afan, naam itu nasbihi fathah. Summa yujza nah, masih ingat nggak tuh? Fi'il mudhari apa? Yujza artinya apa? Yujza dibalas, yajzi membalas, yujza dibalas. Berarti fi'il apa itu jenisnya? Majhul. Gimana ngerobnya? Fi'il mudhari maj apa? Apa? Mughayyarus sighah. Fi'lun mudhari'un mughayyarus sighati. Nah. Fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah majzumun alama abi biman. Alamatu apa? Nah, lihat ada kisi-kisinya itu. Udah ada tandanya. Apa huruf ilahnya dibuang? Alif. Dari mana tahu? Ada fathah. Nah, itu berarti ada fathah, berarti itu ada alif dibuang. Baik, alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Terus mana filenya? Nggak ada filenya. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Wa naibul fa'il domir takdiruhu huwa. Kembali ke man, sahih. Bihi ba harfu jar mabniun salamullah ala kasri alha domirun mutasilun mabniun. Nggak bisa kan mabni fi mahalli
Al-ha domir muttasil mabni alal kasri fi mahalli jar. Ah, taib. Al-ha yaudu ala kembali ke mana ha itu? Ah, sahih, kesuan. Berarti gimana nerjemahnya? Barang siapa beramal buruk, terus sahih. Nah, jadi bisa ngerti apa nerjemah Quran ya. Barang siapa yang beramal keburukan, kelak dia dibalas dengan keburukan tadi. Berarti apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung amalannya. Berbuat baik sama orang, dapat kebaikan. Berbuat buruk sama orang, dapat keburukan. Ya. Itu berarti asal kaidahnya dari sini. Taib ya. Nakrahuna al-i'rab. Nah. Faman ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini wa kullun, dan masing-masing min yajtahid wa ya'mal fi'lu syarti majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukunu wa kullun min yanjah wa yujza jawabu syarti wa jazaohu majzumun alamat majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukunu fi yanjah wa hadfu harfil illah wa huwal alif fi yujza niyabatan anis sukun li'annahu mu'talal akhir, li'anna yujza mu'tal al akhir ya, mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir tuh fi'il apa namanya? Nakis, sahih. Kalau mu'talnya di tengah diain fi'il ajwaf. Nah, kalau mu'talnya di depan misal, kalau mu'talnya di depan sama di akhir lafif mafruq. Kalau dempet makro. Nah, itu harus di luar kepala ya. Di luar kepala bukan berarti lupa. Di luar kepala lupa. Baik, wadihuna jelas? Baik. Summa arabi mahma. Mana mahma? Apa mahma? Bagaimanapun. Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Kalau bagaimanapun. Bahasa Inggrisnya bagaimanapun. Inilah kita belajar bahasa Arab nggak tahu bahasa asing. Siapa tahu ntar ada bule belajar bahasa Arab atau bisa. Apa? However ya kalau nggak salah ya. However ya. Allah alam. Baik. Mahma berarti bagaimanapun. Ya. Apapun. Ya. Karena asal dari ma. Apapun, bagaimanapun. Contohnya, mahma tubtin yazhar alaika. Mahma tubtin yazhar alaika. Apa artinya? Taib, terus? Atasmu. Bagaimanapun kau sembunyikan, meskipun kau sembunyikan, ya, apapun yang kau sembunyikan atau bagaimanapun kamu sembunyikan, tubtin yazhar alaika, maka dia akan nampak padamu, akan kelihatan padamu. Tayyib. Fa mahma ismu syartin ya, mabniun ala sukun. Di mahalli apa? Mahalli apa? Raf'in? Nasbin. Kenapa? Jadi apa? Sahih. Kita lihat. Masa. Ismu syartun jazimun tajimu filani fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Yang disembunyikan menyembunyikan. Yang disembunyikan berarti meskipun gitu, apapun. Kelihatannya bisa, tapi di sini enggak, ya. Dia jadi mubtada, ya. Fi mahalli raf'in mubtada. Tubtin berarti fi'lun mudhari' majzumun bi mahma. Alamatu jazmihi as-sukun. Taib.
Wa huwa fi'il syart, wa huwa fi'lu syart ya. Fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta. Naam anta tubtin ta ya. Yazhar fi'il mudhari. Naam bimahma afan. Terus asmi as-sukun wa huwa jawabu syarti wa huwa jawabu syarti wal jaza. Naam. Fa'iluhu mustatir takdiruhu huwa. Alaika ala al-fujar mabni ala sukun. Al-kafu dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin ya, ismun majrur fi mahalli jar ismun majrur. Naam. Fa mahma ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini wa tubtin fi'lu syarti majzumun bimahma wa alamatu jazmi as-sukun. Tubtinu ala wazni af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, abtana yubtinu. Makna apa? Menyembunyikan. Al-batn, perut, sembunyi. Sembunyi. Tsumma wa alamatu jazmi as-sukun wa yazhar jawabu syarti wa jazaohu majzumun bimahma wa alamatu jazmi as-sukun. Taib. Al-misal, man yuridu an ya'tiya bil misal. Siapa yang bisa ngasih contoh? Mahma apa tadi? Meskipun apapun ya. Nah, coba dibikin contoh. Ada yang bisa? Contoh? Bagaimanapun. Susah ya? Apapun, bisa nggak pakai apapun? Kalau nggak bisa bagaimanapun, apapun. Bisa juga sih masuk. Kalau tapi kan mana jawab syaratnya? Walaupun kamu begini, aku begitu. Bisa juga. Bisa juga. Ya, bisa. Meskipun bagaimanapun kamu terlambat, kamu tetap bisa belajar. Gimana? Bagaimanapun kamu terlambat, kamu bisa ikut belajar. Gimana kalimatnya? Mahma tata'akhir tata'allam, sahih. Mahma tata'akhir tata'allam. Boleh seperti itu. Tata'akhir, mana tata'akhir? Jita mutaakhiran. Ya. Lawannya apa? Tata'akhir. Mubakkiran. Ya. Mubakkir. Taib.
Susah ya. Lanjut. Al-khamis, izma. Izma. Dari kata iza dan ma. Iz. Ya. Iz itu asalnya bisa artinya ketika, tambah ma. Di sini maknanya iza. Maknanya iza, jika. Jika. Ya. Izma tajlis ajlis. Berarti artinya apa? Jika kamu duduk, aku duduk. Tayyib, izma. Berarti gimana ngirobnya? Izma. Harfu syartin jazimun. Nah, tadi kan al-asoh. Nah, lihat lagi. Nah. Izma harfun al-asoh. Wasani harfun al-asoh wa izma. Menurut pendapat yang paling kuat, sahih, izma itu huruf. Ya. Pendapat yang lain mengatakan isim. Baik. Berarti gimana? Izma harfu syartin jazimun. Nah, jazimun. Ya. Tajimu fi'laini mabni ala as-sukun. Ya. Lahu mahal? La. Kenapa? Harfun. Harfun nggak punya mahal ya. Tajlisu berarti fi'il mudhari majzumun bi idmah. Alamatu jazmihi as-sukun wa huwa fi'lu syarti. Nah, wal fa'il mustatir takdiruhu anta. Nah, ajlis as-sukun ya. Wa huwa jawabu syarti wa jazaohu. Wal fa'il nah takdiruhu ana. Taib. Fa izma harfu syartin jazimun tajzimu fil lain wa tajlis fi'lu syarti majzumun bi izma wa alamatu jazmihi as-sukunu wa ajlis jawabu syarti wa jazahu majzumun bi izma wa alamatu jazmihi as-sukun ya. Tapi jarang orang pakai izma ya. Cuma al-an ayyun ya. Bi tasdidil ya, dengan ya ditasdid ayyun ya. Fa ayyun bisa jadi dibaca ayan, bisa dibaca ayin ya. Berbeda dengan kayak izma mabni ya, dengan man mabni, ma mabni, ama hadza mu'rab. Ayyun mu'rab ya, bisa berubah harokat ya. Mislu nahwu ayya yaumin tasum asum ma'aka. Ayya yaumin tasum asum ma'aka. Apa mana? Hari manapun, hari apapun kamu puasa, saya puasa bersamamu. Ya. Taib. Berarti gimana i'rab ayya? Ismu syartin terus jazimun. Ismu syartin jazimun. Nah. Mansubun. Mansub. Nah, karena dia mu'rab, bisa berubah ayya ayu ayyi ya. Mansubun alamatun nasbihi fathah. Kenapa dia mansub? Jadi apa? Bukan. Maf'ul fih. Jadi zaraf. Unzuru ina ayya ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini ya, mansubun ala zarfiyah zaraf ya. Mansub sebagai zaraf zamaniyah, maf'ul fih namanya. Bi tasum. Jadi dia jadi zaraf. Kenapa jadi zaraf? Li'anna ba'dahu zaraf. Karena setelah ayat itu zaraf. Yaum zaraf atau bukan? Zaraf. Ya, ayun itu tergantung mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya zaraf, dia jadi zaraf. Nah, naibul, pengganti zaraf. Begitu ya. Taib. Summa ayya wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Yaum
Jadi apa? Mudhaf ilaih. Ya, bukan zarf lagi sekarang. Ya, jadi mudhaf ilaih. Majrurun alamatu jarhi al kasrah. Kasrah wala kasri? Kasrah. Kenapa bukan kasri? Karena mu'rab. Ya, yaum itu mu'rab. Jangan kasri tapi kasrah. Kasrotun. Kasrotin. Taib tasum. Fi'lun mudhari majzumun bi ayya. Alamatu jazmihi as-sukun. Lanahu fi'il syarat wa syarat aja. Fi'il syarat aja ya. Taib fi'il syarat wal fa'il takdiruhu anta. Taib asum fi'il mudhari majzumun bi ayya alamatu jazmihi as-sukun. Nah, wa huwa jawabu syarti wa jazaohu. Wal fa'il mustatir takdiruhu ana. Ma'aka ma'a zaraf. Zaraf berarti apa? Ismun kan? Zarfu zaman au makan. Makan. Nah, makan bersamamu. Ya, bersamamu. Karena sandingannya kepada orang sampingnya. Nah, zarfu makan. Mabni atau mansub? Mabni. Mansub. Mansubun. Mansubun. Kenapa mansub? Karena bisa berubah harokat. Ma'i, ma'an. Iqra' ma'an. Apa artinya? Iqra'u ma'an. Baca bareng-bareng. Ma'an, mansub. Ya, bisa berubah harokat. Ma'i. Apa arti ma'i? Bersamaku. Nah, boleh berubah. Kalau jawaban nggak berubah. Kalau mabni nggak bisa berubah. Begitu. Indah. Mabni atau mansub? Indah. Mansub. Indi. Naam. Lahu, lam. Mabni atau mansub? Lahu. Dia memiliki. Lam. Mansub. Lam mansub. Mabni. Lam mabni. Kenapa? Huruf. Lam huruf jar. Mabni. Nah, kalau ketemu saya jadi apa? Lam. Lahu, dia. Kalau saya jadinya li. Itu mu'rab atau mabni? Mabni. Kok bisa berubah harokat? Lali. Karena munasabah nyocokin dengan ya. Bukan karena dia mu'rab, nyocokin dengan ya. Gitu. Kayak domir hi. Bihi apa bihu? Bihi. Kok berubah harokat? Munasabah nyocokin dengan ba. Gitu, nyocokin aja, bukan berarti dia hi jadi berubah mu'rab ya, tidak. Taib, muasil. Asum maka berarti itu jadi jawab syaratnya. Taib tasum asluhu tasum ya, bisa kinain dengan dua sukun. Tasum ketemu dua sukun, maka dibuang sukunnya. Sukun yang mana yang dibuang? Al-waw. Tasum bil wawi. Tahu kan? Soma yasumu. Yasumu. Marfu. Ya. Majzumnya gimana? Misalnya lam. Yasum. Majzum, kalau jadi majzum gimana? Berarti sukun. Ketemu dua sukun, dibuang ini. Yasum. Nah, ketemu dua sukun. Taib. Nah, nuwasil. Qauluhu ta'ala. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Artinya apa?
Hmm? Manapun yang kamu seru, falahu, maka milik Allah lah Asmaul Husna. Nama manapun dari nama-nama Allah yang kita berdoa dengan menggunakan nama tersebut, maka Allah lah yang memiliki Asmaul Husna. Artinya boleh kita tawasul pakai nama manapun dari nama-nama Allah. Nggak punya duit, nyebut nama Allah yang mana? Ya Rozak. Ya Rozak. Nah, minta ampun, sebut nama Allah yang mana? Ya Ghaffar, ya Ghafur. Minta rahmat, ya Rahim. Nah, kalau misalnya bagi perang, banyak ya Qawi, ya Jabar, ya Muqtadir, banyak. Yang Maha Kuasa, yang Maha mengalahkan, ya Qahar, macam-macam. Baik, ya. Ayyam matadu falahul asmaul husna. Kita lihat i'rabnya. Ayya ismu syartin jazimun fi syartin jazimun tajzimu fi lain maf'ul bih muqaddam li tad'u. Berarti ayyan itu menjadi maf'ul bih bagi tad'u. Kamu menyeru, ada yang disuruh nggak? Apa? Ayya. Yang disuruh adalah ayya, ya. Yang manapun, ya. Maf'ul bih muqaddam li tad'u mansubun bihi wa alamatu nasbihi al-fathah zahira ala akhirih. Fama silatun wa taukidun. Ma ini silah dan taukid, ya, menguatkan. Asalnya ayyan tad'u. Asalnya ayyan tad'u. Boleh nggak ayya itu jadi mudhaf bagi ma? Ayam ma-nya jadi mudhaf ilaih bagi ayam, boleh nggak? Ayyan ma-nya menjadi mudhaf ilaih bagi ayya, boleh nggak? Kan kalau kita lihat ayya yaumin, ayya mudhaf, yaumin jadi mudhaf ilaih. Boleh nggak ma itu jadi mudhaf ilaih bagi ayya, bagi ayyan? Boleh? 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 Yakin? Ya nggak boleh dong, kan ayyan tanwin. Boleh nggak mudhaf tanwin? Ya nggak boleh. Makanya ma ini bukan mudhaf ilaih, ma silah wa taukid, penguat saja. Asalnya ayyan tad'u, ayyan tad'u, ayyan maf'ul bih bagi tad'u, asalnya itu. Ya ma itu silahnya. Ya. Silahnya, taukidnya, menguatkan. Taib. Tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyan. Nah, alamatu jasmihi hadfu nun, ya. Niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa huwa fi'lu syart. Wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun. Terus fi mahalli raf'in fa'il. Takdiruhu apa? Antum tad'u, ya. Antum, ya. Taib. Benar nggak? Tad'u. Afal khamsah berarti antum. Taib. Kemudian falahu, fa-nya jadi apa? Rabit atau rabitoh, pengikat. Pengikat apa? Yarbitu baina jawab syarat wa syarat. Nah, kenapa butuh pengikat? Karena di sini jawab syaratnya berupa jumlah. Lianna jawab syarat huna jumlah. Jawab syarat itu biasanya apa? Fi'il. Nah, fi'il. Kita lihat contoh-contoh jawab syarat itu apa? Fi'il. Fi'il mudhari atau fi'il madin. Nah, ini lahul asmaul husna. Itu fi'il bukan? Bukan, jumlah. Nah, fa idza kana jawabu syarat laisa minal jumlah bahwa yahtaju ila ar-rabit, dia butuh kepada pengikat, penghubung. Penghubungnya apa? Fa. Namanya fa rabitoh. Rabitoh. Alawiyah. Di mana tuh? Tuh di Simatupang. Simatupang. Rabitoh.
Kalau misalnya jawab syaratnya bukan jumlah, bukan fiil. Ya. Ada tempatnya. Itu ada di jilid 3 Durusul Lughah. Ya. Baik, unzur mazaqal al-musannif. Alfa rabitotun. Nah, apa? Rabitoh, mengikat. Li jawab syarat, untuk jawab syarat. Bi fi'li syarat, mengikat jawab syarat dengan fi'il syarat. Gitu, ya. Baik, summa lahu. Lam huna harfu jar mabni ala fathi. Al-ha dhamir muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli jarrin, ya, ismun majrur. Al-asma jadi apa? Jabatannya apa? Al-mubtada. Mubtada. Marfu alamatu rafihi dhammah. Kenapa dhammah? Jam'u taksir. Lianahu jam'u taksir. Al-husna na'tun, ya. Marfu'un alamatu rafihi dhammah muqaddalah ala akhirih. Kenapa? Kok muqaddarah? Ta'adzur. Nah, li ta'adzur. Husna ini bentuk apa ini? Kenapa bisa jadi sifat? Isim tafdil. Husna muannas dari ahsanu. Ahsanu artinya apa? Paling baik, paling bagus. Ya. Ala wazni af'alu. Misalnya kita mengatakan masjid paling bagus. Al-masjidu al-ahsanu. Al-masjidu al-ahsanu. Kalau mobil paling bagus? Husna. As-sayratul husna. Muannas. Ala wazni fu'la. Fu'la. Hah? Apanya? Kan asalnya kan dari fil apa, dari yang muzakkar dulu. Af'alu jadi fu'la. Akbaru jadi kubro. Nah, apalagi asgoru menjadi sugro. Hakadha, ya. Baik. Fa al-asma una mubtada al-asma mubtada al-husna sifatun. Ainal khabar. Ainal khabar. Mana khabarnya? Enggak ada khabar. Lam yujad khabar. La yahtaji ila khabar, enggak butuh khabar. Khabar huna lahu. Fal khabar, ya, jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Ala ra'yil kufi. Kalau ikut pendapatku Kufah. Ama ra'yil basri. Kalau ikut Basrah mana khabarnya? Mahzuf. Mahzuf. Enggak kelihatan, dibuang. Itu bedanya. Baik. Fa'ayyun fil misalil awal ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain wa huwa mudhaf wa yaumin mudhafun ilaih wa tasum fi'lu syarti majzumun bi ay alamatu jazmi as-sukun wa asum jawabu syarti wa jazaohu majzumun bi ay wa alamatu jazmi as-sukun wa ayyan fil karimatil karimah ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain. Ya, berarti ayyu itu fil aglab, di kondisi umumnya, kebanyakannya dia diidhofahkan. Ayyu kebanyakannya dia diidhofahkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi kadang juga dia berdiri sendiri, nggak ada idhofah. Seperti ayyan tadi. Ayyan ma tad'u, itu bukan idhofah. Fa'ayyan fil ayatil karimah ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini ma huna zaidah. Ma itu tambahan min haitsul i'rab, dari segi i'rab, bukan dari segi makna. Ya. Kenapa kita katakan hanya tambahan dari segi i'rab? Kalau kita katakan itu tambahan dari segi makna, berarti boleh dibuang. Berarti boleh dibuang. Kalau boleh dibuang, berarti boleh dong dibuang ini dari Al-Qur'an. Dihilangkan dalam Al-Qur'an. Ayyan tad'u, boleh nggak seperti itu dibaca? Nggak boleh. Ya, membuang satu huruf Al-Qur'an kafir. Ya. Maka zaidah min haitsul i'rab, dari segi i'rab ini tambahan, tapi dari segi makna tidak. Karena sebagai taukid. Ya.
Wa yuqalu laha fil Qur'an silah wa taukid. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an i'rabnya sebagai silah, penghubung, wa taukid, ya. Ta'adduban min babil adab. Ya. Wa tad'u fi'lu syarti majzumun bi ayyan alamatu jazmihi hadfu an-nun niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah wa jumlatu falahul asmaul husna fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazauhu. Maka mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah jumlah fi mahalli jazmin. Ya, jawab syaratnya bukan lagi fiil tapi jumlah fi mahalli jazmin. Jawabu syarti, seperti itu. Taib, sedikit lagi. Tanbih, peringatan. Ulima mimma taqaddama anna ayya syartiyah taratan tusta'malu mudhafatan ada kama marra ma'ana, ya. Diketahui dari yang sebelumnya, dari yang dijelaskan di depan, bahwasanya ayya syartiyah, ayya yang bermakna syarat, taratan, terkadang, tusta'malu mudhafatan, dia digunakan dalam bentuk mudhaf, fil misalil mutaqaddam, seperti di kalimat sebelumnya, wa hadha wal aksar, ini adalah yang kebanyakannya, fil ghalib, fil aglab, kebanyakannya, ayya itu mudhaf, ya. Wa taratan ghairu mudhafah, terkadang tidak diidhofahkan, ya. Kama fil ayah. Wa ulima aidan anna adata syarti taratan tajzimu fi'lain kama fi hadzal misal, dan diketahui juga bahwasanya alas syarat itu terkadang menjazmkan dua fi'il seperti pada contoh wa ghairuhu dan selainnya minal amsilatil mutaqaddimah, dan dari contoh yang sebelumnya wa hadza huwal aksar, dan inilah kebanyakannya. Wa taratan tajzimu fi'lan wahidan wa jumlah makrunatan bil fa, atau jumlatun makrunatun bil fa, dan terkadang jazm alat jazm tadi dia menjazmkan satu fi'il beserta jumlah yang digandengkan dengan huruf fa, ya. Berarti jawab syarat itu kalau bentuknya berupa jumlah harus pakai fa, jumlah, ya, bukan fi'il, ya. Kalau jumlah berarti ada jumlah ismiyah masuk ke situ, ya. Bisa jadi fil amr, ya. Kama fil ayati al-karimah, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wa nahwiha dan seterusnya dan semisalnya. Taib. Intaha al-waktu, selesai pelajaran fil misal. Ada pertanyaan? Enggak ada, ya? Apa? Sama-sama jika, ya. Ada yang mengartikan jika, ada yang mengartikan ketika, ya. Tapi karena ini syarat, ya maksudnya berarti ke jika, gitu. Baik, naktafi, kita cukupkan. Wallahu ta'ala al-misawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.